invité Fra Bella Deleni kena soro ni wati na Milmo Ensel aleni baniko dama wan ou Fra Bella Deleni kena soro ni wati na donc maintenant Milmo korbashi tila bashi fo etena weredu bashi fo etana j'espère que Kenya sabatilen non alhamdulillah non avec senti mais problème mi iPhone 13 Max Pro do be en mo do bureya avec lita kono afleni do ñoo de fo mo ay mo camera ngura manana bina so jemen tuga siga fo itala non ori ato nya fo wiye kuma iga kuma wono fo itala o fana to ne ko plana ka boni no arji fana babulu essence fana to kono boyay o fana ata dama boy donc maintenant dama wan Korbashi ti fana la non bashi fo ite bismillah alhamdulillah alhamdulillah korbashi tala no alhamdulillah donc maîtrise la kenega ada no maîtrise ni kalande agara bensema offline imam na ka falago ok ale safa clé ne jole ko ne safa clé et puis safa o de ñogo je fana parce que offline ben nana ambe be jaune na donc parce que ambe ga ya clé ka so ama fo ñogo voilà ça veut dire que safa clé ne je me mets richesse de fana ko fo c'est ça avec clé fana ko fo avec clé fana ko fo donc maintenant on a demandé quel qu'on a na ñogati na ñi ngal fo ma de mo mina ko yi Milmo Ensel ni chien fo nga plateau semblana sigata avec cardon Milmo ere join I bangena sanjume ani I bang yoro anga musokoroba ananga chokoroba jong de fana do o jara en kosobe ambe ala fo ni ay ansere ano kenya ke ndatuna kenya la donc ni ka kenya de ko be janatika la ibse ka ke radio so abarama no ka were fu kosobe merci timinandia la an artiste anga ko ka gelen kosobe donc dama ka dama soron kerefe aben la content ko jugu ambe voyage ke ambe fencha mangé ñogon fe na ben kerefe hakilina tigelen voilà donc nere to Mahamadou Sumbunu hal ni an lame bagaw bebe ndo Milmo Ensel la nga wolo sabe nga Mahamadou Sumbunu de baka mba togoye Manchester Mabali mfa togoye Saïd Sumbunu voilà ok donc maintenant il bangena rodma mbangena Gabon ok mfitini nana kadi mfama mba fo mfa yere ok fa yere oui parce que ojoy Hamé Sumbunu aller de l'amo ni amé Milmo bi c'est grâce à lui parce que depuis 6 ans balé de boulot faut qu'encore baya ala ka hinala abana salona sini voilà donc bangena Gabon nga masan nye mbebora turungume nyoro du Sahel donc ni amé nyoro donc masan de boraye ni mbalane nyoro la mbalana masan la bari bamana mba fo mani nyina ni jujongo ilaban wabi kamana gam voilà OK donc Milmo amon mi ngali ke ifur la kon depuis 2013 depuis 2013 ne problème non fur du do ko la faire non mais problème le do ñoo mo le faute ma tama problème mi no donc runda fla bébé doit là donc ni donna la jona une solution sur jona mais ni donna retard qu'on a la problème il est problème ils auraient retard que les donc problème ta voilà mais au corps ga fo furu te fait furu bamana mo fo ko furu mandi na furu kayni ima donc fin kayni hadama de mode la ñini alhamdulillah ne erelembado ni alaka djey nga foyer kon nala voilà depuis 2013 fobi OK donc maintenant muso jol bibulo bon muso keleme mulu folo wala do renga ni ave ay bon yo de saber mairie là OK donc voilà ma koni ba foko ifael na yirimina hal ni masaka yelala do isiga suma ko voilà en fois we polygamie donc en fa na polygamie hal ni kelema mulu OK den duru mashallah dengeni kelen o folo e sabanu ndalen no ka musumani saba ani mfa togoma me sumunu ntogoma o laban voilà dama wan edum e fona dum e dama wan yere fona jone OK dama wan c'est Adama Koulibaly kabo Baninko Masigi ouais fatogo Amadou Koulibaly batogo Khadija Togola Manga Haidara ouais donc na e bangena e baniko ne bon bangera Baninko Masigi ouais OK formation la yé furuga ouais ni furuga
Den flabe. Den flabe. Oui. Ah ok, alhamdulillah. Mais karamɔgɔ ye kangari da ye kosɛbɛ ko nin kɔni ye dolen problème kɔnɔ. Ah ayiwa. An kɔni b'a ta fɛ fɔlɔ. Nin bɛtɛri y'a daminɛ. Non mais n'i donna problème kɔnɔ joona a y'a fɔ cogo min na peut-être i bɛ deli a la joona. Voilà, c'est ça. Ok, donc maintenant an bɛ jaabi dugawu kɛ hali bi ala k'an ka foyer bɛɛ consolider ka hɛrɛw latigɛ a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Walasa an bɛ fɛɛrɛ k'an bɛ taga ɲɛfɛ Milmo. Oui. Milmo N Sahel. Milmo N Sahel. K'a kɔrɔ. Milmo a bɛ i n'a fɔ bamanankan n'i ko ko bolokurunya dakurunya donc bamanankan na a bɛ fɔ mo ma ko daɲɛ donc daɲɛ b'a kelen Milmo daɲɛ b'a kelen n ye alakira tɔgɔma ye ale tellement ala y'a kanu dɔnnibagaw bɛ min fɔ ko tɔgɔ b'a la f'a bɛ se tɔgɔ ba kelen ma bon ne fana y'ale tɔgɔma ye tɔgɔ ba kelen tɛ ne bolo nka daɲɛ ba kelen bɛ n bolo k'a fɔ dɔw de nana ni Milmo ye donc N Sahel Nioro du Sahel donc Milmo l'enfant de N Nioro du Sahel Milmo l'enfant de Nioro du Sahel. Mais mun na i ma mil sɛbɛn ni 2 LE fɔlɔ a tun bɛ sɛbɛn ten mais mil n'i y'a sɛbɛn o y'a fɛn de n ko ka lajɛ ka kɛ ni fɛn dɔ ye fɔlɔ n kun b'a sɛbɛn hali ni chiffre ye 1 3 0 mais kɔfɛ n ko ka a nominaliser ka style dɔ d'a ma a sɛbɛn cogo la MYLMO o ye ɲɛ fa kosɛbɛ donc n y'o mara voilà. Dama One sɔrɔla cogo di? Bon Dama One sɔrɔla position min na wagati min na n commencera ka rappeur suit i n'a fɔ kɔrɔbalen Milmo N Sahel donc a faso b'a bolo position min na ne ko mun na ne yɛrɛ faso fana tɛ se ka kɛ ten donc o de la n tɔgɔ ye Adama Kulibali n ye a ye n bɔ yen ka kɛ Dama One ye mais toujours n ye Baningo de bila fɔlɔ Milmo N Sahel mais Baningo Dama One voilà. Donc maintenant Baningo Dama One voilà o fana pour que se i ka dugu bɛ se ka ye cogo min na parce que n b'a ye ale b'a ka dugu bɔ cogo min na donc je veux aussi k'an fana ta bɔ ten voilà. Mais i ye kalan kɛ wa? Ouais n ye kalan kɛ. Bon n ye bagi sɔrɔ dɔrɔn n ye walan bila ka taa tunga na. Bagi sɔrɔ i ye walan bila i taara tunga la mais bagi kɔfɛ i ma kalan kɛ. Milmo ka banjuguba o ye ta kɛ moteur la n ye wa wɛrɛ. I ye wa wɛrɛ. Ok donc Milmo e fana i ye kalan kɛ wa? N ye kalan kɛ n ye kalan kɛ kosɛbɛ n bɛ se k'a fɔ n ye caman kalan parce que n ye n ka bagi sɔrɔlen kɔfɛ orientera ka taa flash la n ye anglais unilingue kɛ mais hali ni m'a dafa n ye san 2 kɛ yen donc ka sɔrɔ ka concours kɛ ka taa conservatoire la n ye san 5 kɛ master 2 bɛ n bolo multimédia la voilà. Ok donc an ye k'a fɔ i bɛ se dessin fana k'i bɛ se o la kojugu mais i y'o fana kalan yɔrɔ jumɛn? Bon dessin kɔni n kɔrɔbayara k'a sɔrɔ n bɛ se dessin na donc depuis n fitinin n b'o de fɔ tuma caman denmisɛnninya kɔnɔ waati min na cotisation bɛ kɛ n'a fɔra k'a ye na ni 100 200 ou bien 1000 caman b'a fa kɔnɔ mais o b'a sɔrɔ alhamdulillah n ka dessin kɔni 1000 bɛ n kun 800 bɛ n kun depuis n fitinin n bɛ dessin kɛ depuis n fitinin. Ok donc maintenant fama sɔrɔla sisan an b'a da kulo k'a fɔ ko ani Milmo ani Dama One an bɛ ɲɔgɔn bolo nin waati na Énergie FM ale sanfɛla na aw b'a la k'an suit radio kan cogoya min na a b'a la k'an suit bɔlɔlɔ sira ale fana sanfɛla o cogoya la ni o ye Facebook ye o fana kɔfɛ tuguni ni jɛmukan kelen a bɛ tila k'a lajɛ Énergie TV ale fana sanfɛla na o la an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali ye an bɛ taga sisan hali bi Milmo ale fanfɛla na mais dɔnkilida mun de y'a to i donna dɔnkilida la i y'a daminɛ san jumɛn? Ne bangena dɔnkilida kɔnɔ hali ni dɔnkilida tɛ directement n bangena art kɔnɔ an ye garankɛw ye ne bangera k'a sɔrɔ n fa ala ka hinɛ la an bɛ sumunu bɛɛ b'a dɔn jeli caman tun bɛ yen u bɛ taa an bara tarikutigi don u bɛ taa kalan kɛ u bɛ taa tariku historien don donc yanni ne ka bɔ Gabon ka na n kɔrɔkɛw de tun bɛ du kɔnɔ n bɛna waati min an bɛ taa école la a nana se waati la olu bɛɛ kɛra rappeurs ye pour dire que olu ye n kɔn rap la Kisima Sumunu folen don Musa Ame Sumunu folen don n'an b'a fɔ a ma Marshal Dudu n b'a tɔgɔ fɔ n ka son caman na donc olu de tun ye rappeur fɔlɔw ye du kɔnɔ mais olu nana kɛ tunkarankew ye wagati la donc ne ye rap sɔrɔ ten sinon art kɔni o bɛ jeli la parce que ethnie yɛrɛ y'o kɛ donc voilà sinon musique kɔni
Nous serons encore fait. Et hal ni rapu d'amener nama diamant sans ouété. Voilà, j'allais poser la question. Voilà, d'amener là. Et bah on a fort qu'on qui idée. Ah que il y a petit né qui a bien m'barqué. Ni ko kapta sou qu'on est content doni. Mais na fort quoi ko raperdu. Il est déjà parce que rapu ko qui rappelle qui m'a dit que faut rapper. Et malamala kan fo karsa bana fembe ma fo donc avec parent be jatike mais album be bo wati mi o ya soro mfana be kan labe ngometa tunga fe ina fo falago tara nganya fe to mi donc on a vu bolé no kosobe mais sauf que aller sera soro kata ne ma sera soro ne tatolani ndoron maliba buba fole no ya aller de ko milmo nintala mila ini fukenji nunu me nyondo fukenji nunu album bubolo penzi no album bubolo muna ifana tena un album ke o kera 2008 na chugo flem maliba production na do buba nga album enregistré 2009 album bana nga album ngoni me kenemana ye 2011 donc au 2011 o de kera mil moye ne album fola Wulibali Banjugu Mama Masa Ala anga boaba akunfe dans 2011 de 1000 mots que 1000 mots. Voilà. 1000 mots et 1000 mots 2011. C'est ça. Damawan. Oh, un karamota donc c'est ça. Elle sait que demain il faut y référer à donc dans mon tout et donna donc là. OK, donc mi a tourné dora donc là. Il va follow d'abord il t'a aventure là comment bon on est aventure là 2011 il s'est gagné comment il s'est gagné 2017 donc il s'est gagné là quand il donc là d'amener nya amine tout sinon tagalé clara amine agnon so ko agnon so donc il y a des temps là comme OK donc maintenant mon a tout donné donc là bon franchement dessous de a tourné donc là dessous ouais parce que tout maïe mo chama bi fin do bi ke ula OK ou dégoûté mais à cadre qu'à point fort quoi mais mais c'est qu'à photo dit et d'une te wajuli qu'elle a donc nya yé mais c'est qu'à à fort à travers l'autre là mes chansons OK donc mais milimoé a fana be ci diaga donc li kono abe iba fo karamo wéré OK faut tani karamo wéré ci am c'est qu'à photo na bora ka musique ka horo doron voilà donc directement fana nanati folo la femme nous meka ke an yɛrɛ fɛ fɔlɔ n'o ma ɲi ɲɛmɔgɔw fɛ n commencera k'o kɛ dɔnkili ye k'o di mɔgɔw ma donc fɛn min bɛ ka kɛ muso kɔnɔmaw la an ka dɔgɔtɔrɔsow la n ye y'u ka sɛgɛn n commencera k'o kumaw fana fɔ dɔnkili la donc mɔgɔw commencera k'a faamu sisan a taabolo ye nin sinon a dabɔ fana tun ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ musokɔrɔba ni cɛkɔrɔba u si tun t'a fɛ mais u nana ye franchement non bon ne yɛrɛ ma u la convaincu baara de y'u la convaincu voilà parce que baara minnu kɛra dugu kɔnɔ bɛɛ b'a fɔ a sont appréciés tiɲɛna a denkɛ kɔni ni tɔw tɛ kelen ye tɔw b'i ka kulusi yolo a tɛ kulusi yolo a tɛ buguli don a tɛ manamanakan fɔ donc a kɔni bɛ kuma minnu fɔ k'an bilasira vraiment an b'a écouter donc don dɔ cɛkɔrɔba yɛrɛ y'a kuma fɔ bon ko ni n ka hɛrɛ b'a la a k'ala ka latigɛ donc maintenant ala y'a latigɛ o cogoya la Milmo an bɛ se ka dɔn dɔnkili jumɛn de kɛra sababu ye ka Milmo lancer diɲɛ bɛɛ ka se k'i dɔn k'a daminɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ bon yanni album ka bɔ morceaunin dɔ tun bɛ yen n bɛ ORTM mɔgɔw fo Maxi mɔgɔw nga musoko nga musoko gɛlɛyara nga musoko n kɛri ye mɔtɛri ye wa n garisigɛ ye fɛrɛ ye n'aw m'aw janto n fana la n kɛtɔ filɛ mon père ye donc o morceau ye ladɔn ni n bɔra dɔrɔn b'a fɔ ko cɛnin de don ko min b'a fɔ k'a ka musoko gɛlɛyara o kɛra fɔlɔ ye mais album bɔlen 2011 morceau min ye la avancé kosɛbɛ o kɛra Banjugu ye Banjugu ani Sidiki Jabate n b'a fo kosɛbɛ ale kɛra sababu ye ka morceau dɔ kɛ n ye fi sabililayi n tɛ ɲinɛ a foli la parce que an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Moti a ko n ma ko ko Milmo a y'a sɔrɔ génération RR Ibawan Talibi Oxby The King ninnu n tugura olu le kɔ dɔ ko n ma ko u ka taa ni ye n fana ka se ka jouer donc an to Mopti Sidiki ko n ma ko Milmo i bɛ ka fɛn min kɛ n y'a lamɛn Buba fɛ yen ko n'i bɔra k'a tɛ nɔgɔya ko mais ko n'an seginna Bamako n sɔrɔ studio la ne fana ka contribution n bɛ morceau kelen ye gratuit donc
o morceau de kɛra an ka bɔ a bɛ a kun fɛ ne bɛ min anw tile n'aw tile télé kelen tɛ donc voilà o morceau in plus Banjugu n yɛrɛ bolo o morceau in de ladɔn kosɛbɛ voilà an ka bɔ a b'a kun fɛ Banjugu Mama Masa Ala morceau caman diyara mɔgɔw ye nka ninnu fila ninnu kɛra morceau fare parce que n kun bɛ jouer n'u ye kosɛbɛ. Ok mais Banjugu inspiration bɔra yɔrɔ jumɛn de kan parce que est-ce que c'est tiré d'une histoire réelle ou bien fiction fana b'a la. Bon ne ka musique a kɛra cogo cogo histoire réalité do i n'a fɔ Dama y'a fɔ cogo min i bɛ mɔgɔw ye i bɛ mɔgɔw ka vie de ye anw lamɔna fantanya kɔnɔ fantan quartier la i bɛ histoire dɔn mais histoire bɛ sigi ɲɔgɔn kan cogo min i yɛrɛ de bɛ miiri n bɛ tɔgɔ n bɛ nin tɔgɔ utiliser donc Banjugu tɔgɔ diyara n tulo kɔrɔ musique la sinon n yɛrɛ ba denkɛ fɔlɔ tɔgɔ ye Banjugu a fana tun taara aventure la mais o tun tɛ tɔgɔ in diyara n ye parce que marakaw de bɛ tungala taga minɛ kosɛbɛ donc Banjugu i b'a ye marakaw de la donc o de la n ye Banjugu histoire ta caman bɛ tunga de fɔ mun bɛ kɛ tunga n'i taara dɛ kɔgɔji b'i ɲɛ sɛngɛjugu minɔgɔjugu mais maa si d'a ma tun munna tungala taga maa si tun d'a ma tunga la donc n ye Banjugu histoire kɛ fɛn de ye voilà ni fɛn t'i kun i faso la hali i man di i ba ye o de la son kɔnɔ Banjugu ba b'a fɔ ko munna ko saya ma Banjugu ta hala tun ka Mamudu to ya ka taa ni Banjugu ye donc là pour dire que min bɛ maa caman bila ka taa sa kɔgɔji la ni fɛn t'i kun hali gɛrɛ na i bonyanen tɛ donc n y'o histoire o thème de traiter pour que au moins solution ka ɲini o la yan'an ka fɔ k'an bɛ solution ɲini tungala taga la min bɛ ka kɛ yan'an ka solution ɲini o la mun de la tungala taga donc o de nana ni hakilina ye ni ye Banjugu histoire imagination de don hali n'a bɛ bɛn maa caman parce que ni y'an fɛn fɛn i bɛ taa sɔrɔ maa dɔ bɛ bɛɛ fɛ yen a tɛ sɔn baara ma donc Banjugu bɛ bɛɛ fɛ yen en quelque sorte a ɲɔgɔnna bɛ bɛɛ fɛ yen donc voilà o de ye imagination de don sinon vie et réalité. Vie et réalité donc maintenant album joli b'i bolo an bɛ wagati min na ko sisan. bon sisan kɔni Safa tilenna album dafara saba. Album dafara saba. Voilà donc n'i ko Safa tilenna o kɔrɔ. bon ni Safa tilenna ne bolo o y'a dafalen parce que n bɛ mixtape de kɛ sisan n bɛ singlew kɛ mais n yɛrɛ bolo n yɛrɛ kɔni bolo sisan ala de bɛ fɛn bɛɛ dɔn mais n yɛrɛ bolo n tɛ album wɛrɛ kɛ n bɛ se ka mixtape kɛ mais k'a fɔ ko a bɛ wele ko album n'a dafara sabala ne bolo o ye Safa tilennen. ok mais album saba ninnu o tɔgɔ album saba ninnu tɔgɔ. bon album fɔlɔ a bɔra 2011 février 2011 a tɔgɔ ye Wulibali album filanan o bɔra juillet 2014. mais Wulibali titre joli b'a kɔnɔ. Wulibali 15 titres. 15 titres ok. bon min bɔra 2014 o tɔgɔ ye le retour de Banjugu parce que fɔlɔ la Banjugu ka ale maa caman y'a recommandé ko n ka Banjugu lasegin donc n ye o titre di album ma le retour de Banjugu o fana 15 titres ye bon sabanan o de ye Éternel Safa ye o bɛ bɔ 2021 donc o ye Éternel Safa ye titre 16 b'o kɔnɔ voilà donc an bɛ don min na i ko bi o album Safa tilenna. ok Safa tilenna Dama One e ka Safa bɛ bolo ale ma tilen fɔlɔ. Safa ma tilen fɔlɔ mais an b'a kan. an b'a kan. a tant que kɔrɔlen an b'a kan. album b'i bolo. bon album kelen bɔra ɲinan yɛrɛ de. kelen bɔra e fana bɛ saba gɛn de ka walima i bɛ taa tagali de. bon n'ala sɔnna ma kɔni an bɛ tagali fɔlɔ. ok donc maintenant e ka album fɔlɔ o bɔra san jumɛn. album fɔlɔ bɔra ɲinan yɛrɛ de 2022. 2022 a titre ye jumɛn. le retour de Yatimɛ. le retour de Yatimɛ. ok mais yanni o cɛ an ye k'a fɔ yanni ɲinan cɛ i ye dɔnkili dɔw da dɔnkili minnu o kɛra sababu ye ka i tɔgɔ bɔ. dɔnkili jumɛn de kɛra sababu ye ka e yɛrɛ lancer. voilà o ye Yatimɛ ka hakɛ de ye. a bɔra ka son mise sisan. Yatimɛ ka hakɛ. donc maintenant ni a inspiration bɔra yɔrɔ jumɛn parce que an ye k'a fɔ dɔnkili bɛ mɔgɔw la. a bɛ mɔgɔw la kasi a bɛ mɔgɔw la sanfɛ dɔw yɛrɛ minnu olu ɲɛ ka fɛgɛn. kosɛbɛ olu bɛ kasi i n'a fɔ Jɛnɛba Gindo ɲɔgɔnna ninnu. voilà donc Yatimɛ ka hakɛ nana position min na n bɔra k'o de f'i ye. n bɛ mɔgɔw de jateminɛ ko minnu bɛ kɛ. sinon k'a fɔ ko n yɛrɛ ka vie réelle dɔ tɛ donc n bɛ jateminɛ kɛ fɛn min bɛ ka kɛ Yatimɛdenw na u faw salen kɔfɛ a caman ne y'a caman ye n y'a ka caman ye n'a tigiw sigira ka kuma donc ne ko mais pourquoi pas n tɛ a essayer k'a kɛ dɔnkili ye k'a ɲɛfɔ diɲɛ ye donc o fana morceau in bɔra i b'a fɔ maître y'a fɔ cogo min na an ka fɛnw bɛɛ lié
donc au fɔlɔ in bɔra mɔgɔw ko pourquoi pas yatimɛden tagara degun kɔnɔ mais a tɛ se ka segin yan donc c'est pour cela n y'a lasegin tuguni ka album kɛ o ye ka titre kɛ le retour de yatimɛ. Ouais. Donc maintenant yatimɛ dɔnkili na an ye k'a fɔ muso mankan dɔ b'a la jɔn de mankan don. Bon o ye un collectif dɔ ye Marie la Star. Marie la Star. Ouais a fana bɛ dɔnkili da. Ok donc a fana bɛ dɔnkili da i n'ale jɛra ka. Ouais n'ale jɛna n y'ale ta ka kɛ n balimamuso ye sɔn de la. Tel que an fa taara ka an fila de to an ba bolo donc an fanicinin min bɛ yen o ye mago b'an bɛɛ de la fa ka biɲɛ fɛn o fɛn bɛ yen a y'a bɛɛ yɛlɛma k'a bɛɛ ka ta ye donc degun fɛn bɛɛ u y'o bɛɛ d'an kan mais en même temps parce que ni degun dara mɔgɔw kan i b'a ye hali n'i fa dɔn i b'a essayer ka fɛn dɔ fɔ min b'a dusu kasi c'est pour cela n b'a fɔ dɔgɔmuso ye hali ne tagalen kɔfɛ a kana butigi ko kuma fɔ tɔntɔn ye a kana duko kuma fɔ a ye a bɛ min kɛ an ba ye a k'o kɛ an tanti fana ye donc voilà. Fama sɔrɔla o la sisan en 2019 an y'a ye k'a fɔ o wagati y'a sɔrɔ jamana kalayalen kun don kosɛbɛ politimɔgɔw b'u ka kɛlɛ la yan fɛ fanga bila yan fɛ a kuma gannen b'a 12 fila waati an ye k'a fɔ i ye dɔnkili dɔ da ko la paix an bɛ taa an bɛ fɛɛrɛ kɛ n'a sɔrɔ lasi ale labɛnnen don a bɛ la paix labɛn yanni ka to an ka segin ka na kumaso kɔnɔna na nka dama kɔni la paix a hakilina nana cogo di. Bon la paix de hakilina nana position min na n bɔra k'o de f'i ye sisan n tun sigilen don dɔ n ɲɛ b'a la wagati bɛɛ politiciens yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na karamɔgɔw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na jamanadenw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na bon ne bolo bɛɛ ni i ka rôle fana don jamanako la artiste jɔdaba fana ye min ye i bɛ se ka mɔgɔw lafaamuya cogo min na ni sansi min ye donc ne fana nana ni la paix ye ka kuma fɔ a kɔnɔ mɔgɔw bɛ se ka kɛlɛ ninnu to yen an ka se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na kɛlɛ tɛ jamana jɔ ni sigi ka fɔ ma fɛn o fɛn dilan kɛlɛ t'o dilan donc c'est pour cela hakilina nana ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye an bɛ se ka bɛn cogo min na. Ok donc maintenant o bɔra en 2019 donc 2020 de yatimɛw ka hakɛ voilà o bɔra en 2020 mais yatimɛw ka hakɛ dɔnkili kɔnɔna na mɔgɔw ye jateminɛ min kɛ a la o de ye k'a fɔ ko musique min b'a kɔrɔ rythme min b'a kɔrɔ k'a ni Baba Mariku ka dɔnkili ko o bɔlen de don dɔw ko k'a fɔ k'i ye plagiat kɛ k'i taara Baba Mariku ka son ta kɔnɔ bi ka dɔnkili kɔrɔ pour que ka se ka tɔgɔ di yɛlɛma. Non bon Baba Mariku ta tɛ parce que Milimo kɔfɛ ne fana ka idole o ye Amadu Mariam de donc i b'a ye hali ne ka son bɛɛ la i b'a ye n ka couplet n'i y'o ye dɔrɔn i ye Milimo ye mais n ka refrain la i b'a ye dɔrɔn i ye Amadu Mariam ye donc olu tun bɛ kɔrɔlen donc peut-être a kɛra bɛnseman de sinon Baba Mariku ta tɛ. mais n'i ye foyi tɛ ni Baba Mariku cɛ parce que dɔw ko k'a fɔ ko Baba Mariku de b'i dɛmɛ i ka baaraw fana na. Non bon o tɛ tiɲɛ ye. Tiɲɛ t'o ye. lien foyi t'aw ni ɲɔgɔn cɛ. bon ne ni Baba Mariku ma deli ka sigi fɔlɔ. donc maintenant dɔnkili min kɛra bɛnseman ye. dɔnkili min kɛra bɛnseman ye. ok faamuya sɔrɔla o la sisan an bɛ taga ɲɛfɛ hali bi an ye k'a fɔ i ye yatimɛden ka retour. dɔnkili fana diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ mais e ka karamɔgɔ bɛ to ka ale kɛ a bɛ retour kɛ Banjugu ye ale kɛ Banjugu ye retour kɛ donc maintenant yatimɛdenw fana ale kɛra retour fana kɛra o la donc maintenant i inspiré karamɔgɔ ka Banjugu de kan walima o fana kɛra ten. non bon a mana kɛ cogo o cogo Milimo kɔni ye miroir de ye ne ɲɛfɛ. ok donc n b'a lajɛ à chaque fois quoi à chaque fois n b'a lajɛ n yɛrɛ bɛ n tɔrɔgɔ ka dɔw fana fara ɲɔgɔn kan n yɛrɛ b'a wele a bɛ dɔw fana fɔ n ye o bɛɛ b'a la. ok donc maintenant i ko k'i ka album kura a bɔra ɲinan. ok album les 30 a titre de tɛ le retour de yatimɛ. dɔnkili joli b'a kɔnɔ. dɔnkili 10 de b'a kɔnɔ. dɔnkili 10 de b'a kɔnɔ. ok mais a dɔnkiliw a kɔnɔna na i bɛ kuma mun ni mun de kan. bon a dɔnkiliw la n bɛ kuma diɲɛlatigɛ yɛrɛ kow de kan. ok diɲɛlatigɛ yɛrɛ kow. n yɛrɛ ka histoire dɔ b'a kɔnɔ fana. i yɛrɛ ka histoire b'a kɔnɔ. n yɛrɛ ka histoire min b'a kɔnɔ ko mon histoire. mon histoire ok. voilà o yɛrɛ de ye ne yɛrɛ ka histoire ye. parce que wagati dɔ n fa sigilen don dɔ a tun bɛ position dɔ la o tun man di n ye. ok n nana fɔ a ye n ko bon bɔn ni ala sɔnna ma ni ala ye si di yan n bɛ so in ci k'a bɛɛ kɛ siman ye ni donfiniw a tɛ balo la bi n fa tɛ balo la ala ka hinɛ ni silamɛsu bɛɛ la n y'a fɔ a donfiniw n b'a bɛɛ kɛ bazɛn ye a ko n ma ko c'est vrai ko nin ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ mais k'ale ma d'a la parce que ko si tɛ mɔgɔw la bilen ko mɔgɔw ka biɲɛw tɛ ka dun u ɲɛna bilen c'est pour cela ne ye bac sɔrɔ dɔrɔn direct n taara n ka dossier de ladon n ko n bɛna kɛ soldat ye n taara n'a ye u y'a minɛ dɔ ye n wele kɛrɛfɛ ko mun b'a kan n ko foyi t'a kan bon ko o tɛ tɛmɛ yan
ne ko problème t'a la yɔrɔ bɛɛ ne chaque ta k'a dan o la ni ma fara da ka fiɲɛ bɛ taa n'a ye donc ni chaque ta n frère dɔ bɛ yen n k'o ma k'an ka taga Angola donc an wulila ɲɔgɔn fɛ an y'a daminɛ yan ka taa Burkina ka bɔ Burkina ka taa Cotonou ka bɔ Cotonou ka taa Nigéria Cameroun maintenant Congo Brazzaville n'an ye sɛgɛn bɛɛ de kɛ sira la c'est pour cela histoire in kɔnɔ n ye n da don a bɛɛ la kuma la inspiration la sɛgɛn i ka ni miiri sɛgɛn foyi la ko an ma kɛ n'i yɛrɛ ko k'i b'a dɔw lankali n'a tigi a kɛra min ɲɛna n'o o tɛ yen mɔgɔw b'a fɔ k'i b'a kalon tigɛ mais dɔnkili kɔnɔna na i bɛ passage dɔ bɛ yen i b'a ko waraw ka muso ko i b'a fɔ ko wara ka muso ko i bɛ fɛ ka mun de fɔ ye voilà bon o fana ye réalité dɔ de ye Brazzaville parce que yen o bonya bɛ yɔrɔ kosɛbɛ mais hali k'an to yen n y'a kuma fɔ k'a kɛ dɔnkili ye ka concert kɛ n'a ye parce que an yɛrɛ dama yen an bɛ ɲɔgɔn ka musow minɛ ni seni bɛ min ye dɔrɔn o b'a essayer ka o de waraw ka muso ye voilà o ye waraw ka muso de ye donc parce que an bɛ wele wara expliquer wara voilà tunkarake fɛn o fɛn bɛ yen maliyɛn fɛn o fɛn bɛ yen a tɛ f'u ma ko maliyɛn a bɛ f'u ma ko wara voilà an t'o de dɔn voilà a bɛ f'u ma ko wara donc étrangers bɛɛ de ye waraw ye quoi donc ok parce que ni kuma a fɔ ta a bɛ an kɔrɔ ko wara lion de ayi wara lion ko tɛ waraw de ko ok donc maintenant information sɔrɔ la Mimo oui an bɛ ne fan fila na sisan couvre-feu i bɛ couvre-feu da waati min o y'a sɔrɔ jamana ɲagaminen don dɔw ko k'a fɔ k'i yɛrɛ ye duguma sira ta ko parce que ko sɔrɔsiw y'a tile na da i tigɛ maintenant couvre-feu kɔfɛla na mun ni mun de y'i sɔrɔ parce que k'a fɔ couvre-feu kɛra waati min na o kɔfɛ tuguni i tilara ka CP1 CP2 ani CP3 i ye olu da o fana kɔfɛ tuguni i ye coup de point d'interrogation i ye o fana kɛ tuguni entre le camp et la mosquée ani lettre à Assimi ni o ye an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye mais ni dɔnkili ninnu nin bɛɛ la i b'a ye k'a fɔ tu es vraiment critique devant peut-être minnu ni olu bɛ fanga la a wagatiw la ani jamanadenw mais nin bɛɛ kɔfɛ yala e ma menace foyi sɔrɔ ni dɔnkili ninnu kɔnɔna na parce que ni dɔnkili in bɛɛ ka farin fɛn furabɔla ɲuman na san na i da tun na yiri la couvre-feu bɔra 2012 coup d'état kɛlen ATT la n ye couvre-feu bɔ i n'a fɔ coup d'état kɛra bi sinikɛnɛ an ye couvre-feu bila bon couvre-feu tun ye ɲininkaliw de ye i n'a fɔ chaque fois ni a cas sugu kɛra n bɛ bɔ ka ɲininkali de tɛngu i ma n bɛ kuma n ye lettre de don en quelque sorte n b'a ci capitaine ma Aya Sanogo tun bɛ yen à l'époque n b'a fo a wagati la rumeur bolila ko Milimo minɛla a bɛ tan au contraire Sanogo ye Milimo wele ma taa yɔrɔ si mais faso baara n b'o de fɔ ko kɛn yɛrɛ ye baara la ma tɛ maa fo o la donc a ye n wele au début n jɔrɔla dɔɔni parce que a y'a sɔrɔ rumeur bolila fan bɛɛ fɛ dɔw ko Milimo taara Guinée dɔw ko k'a taara Côte d'Ivoire mais o kɔfɛ de a ye n wele kɛlen ka n wele dɔ nana n nɔfɛ an taara a sɛgɛrɛ a don ni Balodi tun bɛ ɲɔgɔn fɛ général Balodi donc an taara général Balodi dɔnkilidala donc an taara ni Sanogo ye min kɛ kuma la a ka salon kɔnɔ a bɛ 45 minutes bɔ a yɛrɛ conseil caman di yan n ka morceau dɔ bɛ yen 1000 vérité n bɛ se k'a fɔ a inspiration bɔra o don na parce que a ko ma a don a ko Milimo depuis n dontɔ yɛrɛ fɔlɔ a ko jumɛn ye Milimo ko nin de don a ko ko Milimo ko bon ko depuis kelen ko bali bɛɛ ma ci sanfɛ ko halisa k'a tɔ bɛ yan a y'o kɛ ka n kunbɛn mais conseil kelen de di a ko Milimo n b'i deli Ala kama kira kama aw lamɛnlen don ne ye fɛn min faamu i ka dɔnkili kɔnɔ n m'a faamu hali n ka entourage la donc ko n b'i deli morceau dɔ bɔ i k'a fɔ maliyɛnw ye u ka fara ka voter te ni Sukaro u ka voter maa ye min bɛ Mali fɛ n jiginnen o la de n ye 1000 vérité sɛbɛn o kɔfɛ n ye événement bɛɛ suit événement fɛn fɛn kɛra donc n bɛ bɔ parce que n y'a ye dɔnkilidala ye maa jumɛn ye n'i ye hali lemuru feerela de i jɔyɔrɔ ye min ye ni banabagatɔ b'i bolo o ye ka lemuru dɔ ta ka taa d'a ma jamana ko la n'i ye dɔnkilidala ye ni problème nana i b'i ka wari ɲini c'est vrai mais ni problème nana jɛ o fana ko i ka fɛn dɔ kɛ min nafa bɛ se faso ma donc o hakilina de kɔnɔna la ni jamana ye problème sɔrɔ dɔrɔn n b'a mɛn dɔw yɛrɛ da k'a fɔ nin cɛ in ni
ni problème tɛ a tɛ kuma. Parce que dɔw yɛrɛ o ko ni coup d'état voilà ni ma solution di ni problème bɛ ni maaw bɛ perdre la i bɛna mun solution di ni problème nana de i bɛ bɔ i b'i hakilina fɔ là maaw b'u ka ta kɔnɔna la donc au de la chaque événement n'i y'a ye n bɛ jɛn wariko ni fɛnw parce que a morceau ninnu tɛ jouer n'u ye yɔrɔ la n b'u kɛ ten dɔrɔn pour que président u ka hakilina u ka lasɔmi fɛn dɔ la a bɛ se ka kɛ fatɔkan don dɔnkilidala ye fatɔ ye i n'a fɔ dɔnkilidala ye waliju ye cogo min donc i bɛ fɛn dɔw fɔ u b'u hakili to la couvre-feu la n bɛ partie dɔw fɔ a la n b'a fɔ n ko capitaine ka t'i kan ni kanbara tɛ ɲɔgɔn kan fɔ o ye n siran fo k'an hakili jigin guinéenw ka Musa Dadis la couvre-feu bɔra bi 2 semaines plus tard dɔrɔn bere rouge ni bere vert ye ɲɔgɔn siri donc fɛn musique kɔnɔna la a tɛ i n'a fɔ i bɛ fɛn dɔ ye mais jateminɛw de don pour que lasɔmi ka k'a la bɛn dɔ ka ɲini a fɛ donc kɔfɛ n ye morceau caman bɔ ni ɲɔgɔnnaw n bɛ fɛn minnu fɔ an bɛ tila k'a ye o kelenw bɛ na turabuda tɛ foyi tɛ peut-être tɔw hakili ma se a ma mais ni hakili sera n b'a fɔ dɔnkili la la ta fɛn na t'a la pour que k'a empêcher donc là ne ka CP1 CP2 CP3 CP nana i bɛ ka tile la CP kɔrɔ ye mun ye confession du président a bɛ se ka kɛ bɛɛ da bɛ président kan mais président yɛrɛ fana ye mɔgɔ de ye a ka jɔrɔw bɛ yen a ka kasiw bɛ yen a ka dimiw bɛ yen donc n bɛ n yɛrɛ bila président kɔrɔ kɔnɔ ka kuma a place la. Donc maintenant i bɛ président ka i bɛ kɛ président ka personnage ye. Voilà sans être la personne. Sans être la personne je suis le personnage du président. A b'a yɛrɛ clasher a bɛ maliyɛn clasher a b'a yɛrɛ ka défaut fɔ a bɛ maliyɛn ka pour que au moins bɛɛ ka sɔmi an ka ɲɔgɔn sɔrɔ point kelen ni kelen na donc o de nana ni CP fo ka na se lettre Assimi ma lettre Assimi ne avant dernier parce que il y a 4 jours n ye Soratul Maliyɛn bila i ma lettre Assimi kɔnɔ n bɛ fɛn caman fɔ a ye pour que au moins maliyɛnw kɛnɛmamɔgɔw b'u ta fɔ videomaniw b'u ta fɔ parce que ne ye son bɔ dɔrɔn a bɛ kɛ i n'a fɔ bo cira bugulikɛ la donc min bɛ se nɛni na o bɛ nɛni kɛ mais kɔfɛ u bɛ tila k'a ye n kan bɛ min ma donc lettre Assimi fana kɔnɔ n b'o de fɔ Assimi ye a k'i janto u ko Malikura donc Malikura pour que Malikura ka ɲa bɛɛ de jɛra ka Mali in dafiri donc an ka ɲɔgɔn minɛ ni fɛnw bila sisan an ka yafa ɲɔgɔn ma parce que an bɛɛ de ye jamana in curu n'an bɛɛ jɛra ka curu an ka jɛ tugun an ka wuli donc o de ye Malikura ye ne bolo Malikura tɛ k'a fɔ k'i bɛ dɔ minɛ ka dɔ to parce que n'i ko i bɛ dɔ minɛ diyagoya i bɛ dɔ to yen a bɛ se ka kɛ e yɛrɛ ni dɔ bɛ baara la o fana kan ka minɛ. Ok donc maintenant Milmo ye lettre ci Assimi ma ɔ ale ye Assimi a yɛrɛ bila o la jamanajɔ kama a lettre ci Assimi ma ɔ e fana ye i yɛrɛ kɛ personnage ka lettre reçoit voilà lettre jaabi e minnu de fɔ lettre kɔnɔ dama wa. bon min ye minnu fɔ a ka ale la a ko fɛn o fɛn man ɲi ne commencera ka a ɲɛfɔ munna olu man ɲi commencera k'olu de fɔ sisan voilà minnu dilanna fana voilà minnu dilara olu fɔ n fana y'olu fɔ et puis a ye hakilina dɔw fɔ ka tɛmɛ parce que kɔrɔlen a ye fɛn caman fɔ i b'a ye o kɔfɛ o bɛ taga o mɔgɔ kelenw sɔrɔ donc ne yɛrɛ bila Assimi kɔrɔ kɔnɔ sisan k'a ɲininka an k'a ka kuma nin fana la ne y'a sɔrɔ n yɛrɛ ta laban bɛ kɛ cogo min na parce que a ye fɛn caman fɔ o kɛra donc a fana ka kuma n yɛrɛ ta laban bɛ kɛ cogo min na quoi donc n ye fɛn caman fɔ a kɔnɔ. Ok donc maintenant mɔgɔ bɛ ɲininka la ko mais ko nin dɔnkili ko kɔni Milmo ma i dɛmɛ pour i ka se ka nin texte in dilan ko parce que ka suite logique di a ma tan ko peut-être i ni karamɔgɔ kuma na. non Milmo tun t'a kalama a kɛra ne yɛrɛ ka surprise a bɔra don min na n y'a ci manager ma Des ka sɔrɔ ka ci Mili yɛrɛ ma sinon n yɛrɛ y'a bɔ ni yɛrɛ ka hakilina de. Ok n y'a lamɛn don min n content trop ji cira ɲɛ kan parce que là n y'a ye inspiration bɛ ka na cogo min rythme bɛ ka ɲɔgɔn suit cogo min en même temps dama yɛrɛ bɛ ka évoluer cogo min ça m'a beaucoup touché a kɛ na surprise ye donc franchement a don n y'a félicité kojugu voilà donc maintenant faamuyali sɔrɔla o la sisan Milmo i da ma ka a la k'a fɔ k'i ye dɔnkili kura dɔ bila n'an ma fili dɔnkili bilara juma tɛmɛnen Soratul Maliyɛn verset 3 ni ma fili mais mun de bɛ fɔ dɔnkili kɔnɔna na. Bon Soratul Maliyɛn caman b'a miiri k'a fɔ n bɛ ka kuma sisan régime de kan non Soratul Maliyɛn na n bɛ ka kuma sini de kan président min bɛ nale a bɛ na Mali ni an ma
fɛrɛ kɛ a bɛna Mali sɔrɔ cogo min n bɛ k'o de expliquer a baara b'i bolo dɛ parce que régime min bɛ yen sisan militaires u folen don u bɛ fɛn minnu kɛ n'u ɲana parce que maa i tɛ se ka na k'a fɔ ko fɛn bɛɛ ka ɲɛ i bolo fɛn défiance baden bɛ yen fɛn caman bɛ yen minnu man ɲi donc n ye olu de fɔ k'a fɔ i bɛna sɔrɔ jamana bɛ tan i bɛna sɔrɔ halisa Mali denmisɛnninw bɛ nin cogo de la video mani dɛ nin de bɛ tan i bɛna sɔrɔ dingɛ dunba de b'i ɲɛ donc pour que yan'a ka na a ka aperçu dɔ sɔrɔ a bɛna Mali in sɔrɔ cogo min donc suratul maliyɛn na n b'o de fɔ président ko Kayamagan Kura n b'a dɔn don dɔ la i bɛna faso jigi président an yɛrɛ hakilina la président min bɛna Mali bɔ dugu kɔnɔ n b'a dɔn k'a fɔ un jour i bɛ nale wa n'i nana i bɛna sɔrɔ nin bɛ tan i bɛna sɔrɔ nin bɛ tan i bɛna sɔrɔ nin donc pour que au moins candidat minnu bɛ yen genre u ka aperçu dɔ sɔrɔ Mali sisan Mali in kan donc n'u nana u pɛrɛnnen bɛ kɛ u kan ka min kɛ depuis yanni u ka na u b'o préparer mais an ye suratul maliyɛn kabi a bilara parce que a bilalen na juma a tɛ une semaine bɔ fɔlɔ 4 jours voilà 4 jours seulement mais an y'a ye k'a fɔ a kɔni kɛlen bɛ ka succès kɛ parce que an ye dernier regard min kɛ yanni an ka don studio kɔnɔ a bɛ 111 665 vues a bɛ o la o y'a yira k'a fɔ a évolution ka teli kosɛbɛ voilà donc maintenant u bɛ impression jumɛn d'e ma par rapport à tes fans? Bon, par rapport à mes fans, je dirais que mes contents na fans encore kosɛbɛ République Safa bɛɛ lajɛlen folen don parce que République Safa kɛra armée de ye sisan ne yɛrɛ kɔ sɛmɛyɔrɔ kelen min bɛ n bolo o ye Safaziw ye ni n ko a ye bɔ direct ni n ko nin filɛ u b'a minɛ donc là n content na kosɛbɛ parce que message fɔ kun o y'a ka lamɛn ye mais min fana bɛ lamɛnli kɔfɛ o de ka gɛlɛn kosɛbɛ o y'a ka faamuya ye parce que ne bɛ morceau fɛn fɛn bɔ malheureusement a tɛ faamu a faamu cogo la a yɔrɔ la mais mɔgɔw b'a faamu kɔfɛ mɔgɔw b'a faamu mais an bɛ dugawu de kɛ a bɛ faamu wagati min a kana kɛ voilà, le médecin après la mort. Voilà. Donc sinon, son évolution parce que à suivre, à vivre Kosovo, appel chaman soronye, Moya, Moro Kunguloma ou Yafan. Moro Kunguloma ou Yafan. Ok, donc maintenant, formation là ou là ça, Damawan, il y a inspiration, ani minimum inspiration manière parce qu'il faut bien inspirer société la réalité ou les gars. Il y a foyer donc il doit voir là, voir du minute de mon adem, comment on a gagné au condo parce qu'il y a minimum céline, oh et Corona céline, oh Corona céline inspiration pour la rose mais bon Corona céline pour la rose là. Parce que coronavirus wagati mɔgɔ caman ye dɔnkili da kan mɔgɔ caman ye kuma caman fɔ a kan bon ne kɔni y'a faamu ka kɛ min ye n'i y'o fɔ o kan ka bɛɛ furakɛ direct mɔgɔw y'a kɛ chinois ka kota ye mais ne y'a kɛ an bɛɛ lajɛlen ka kota ye donc c'est pour cela n b'a fɔ sɔn in na n ko ala ka n'i b'i sigi ka wagati jateminɛ parce que san dabɔ tɔnkuluba dɔ bɔra n t'a dɔn n'i bɔra a kalama o kɔfɛ Flokulu, n'taro ni be floro Samadas, bora bu bala ka bɔ a jamana in tɔgɔ bɔra kɔnɔ, u bala ka bɔ fan bɛɛ fɛ, ka États-Unis fɛn bɛɛ minɛ, o fana bɔra o tɛ kɛ ten gansan, o bɛɛ ye avertissement ye, donc an bɛ ka minnu kɛ an ka essayer ka segin an kɔ, o kɔfɛ coronavirus in de nana sisan, a nana an yɛrɛ tun sɔnnen bɛ mɔgɔ minnu ye, k'olu ye diɲɛ masakɛbaw ye, a commencera ka bɔgɔli daminɛ, donc directement ne y'a bila hakɛ min nin kɔnɔ an ka essayer ka an yɛrɛ ko ka jɛ parce que tubi ne jurumi juguyalen dɔrɔn ne ala ka kota fɛngɛ juguyalen o ye kota juguyalen de ok donc ni kota juguyara ɲanginiw bɛ caya voilà ɲanginiw bɛ caya o ɲangata fana bɛ wuli position min na o ye tubi kɛko ɲuman de ye donc c'est pour cela an y'a fɔ sɔn in na wale nafolo min b'e bolo e k'o to yen walemuso min b'e bolo e k'o to yen e k'i tile e k'i ka baara kɛ i tilara k'a fɔ ala ye tuguni n'a y'anw minɛ ni nin fana ye est-ce que an bɛ ka taa Makan est-ce que Makan tɛna datugu don dɔ ala kana kɛ est-ce que an bɛ ka taga bon a tun kɛra o voilà parce que n y'a fɔ waati min na a y'a sɔrɔ a ma datugu mais kɔfɛ a nana datugu maliyɛnw waati jeli kɛ mɔgɔ tɛ taga Makan parce que hali ji waati a ko tun gɛlɛyara a ko tun gɛlɛyara donc directement n ye sansi o kan ka kɛ min kɔni ye sini bɔ n yɛrɛ fana ye nin fana bɔ pour que maliyɛnw ka
n'u y'a dɔn an bɛna jigin dingɛ min kɔnɔ an tɛ jigin a kɔnɔ hali ni an y'an tile ala tɛ diɲɛ bɛɛ ta wuli mais a bɛ Mali ta wuli voilà ok faama sɔrɔ la sisan an y'a ye i ni Milmo dira ka fitinin dɔ ɲɔgɔn fɛ ni dɔnkili titre kun ye Jogo ye mais e ni Milmo yɛrɛ ye ka ɲɔgɔn dɔn parce que a y'a yira k'a fɔ a ye ɲɔgɔn ye kɔfɛ mais dɔnkilida kunda aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di ka se nin niveau ma fo kana fitinin kɛ bon ne ni Milmo ye ɲɔgɔn sɔrɔ Brazzaville parce que o y'a sɔrɔ ne tagara Brazza ni ye sɔn bɔ mɔgɔw b'a bila commentaire kɔnɔ Milmo ka sɔn jara Milmo ka sɔn kura jara ah bon donc Milmo yɛrɛ tagawuli terikɛ dɔ bɛ yen Azali a fɔlen don yan donc ale gɛrɛla n na a ko vraiment Mil ale ni Mil ye fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ wa tagabolo ni Mil ka tagabolo bɔlen don o de la ale fana ye ne kanu kosɛbɛ kosɛbɛ donc a ka Mil nalen ko a ma ko bon i t'a fɔ i ka cɛ ye sa an ka essayer ka fitinin dɔ kɛ donc fitinin nana ten a ye Mil wele k'a ɲɛfɔ Mil ye Mil ko problème foyi t'a la n'an pɛrɛla k'an ka studio kale k'a taga donc a ye ɲɔgɔn dɔ ye de o kɔnɔna na rappeur caman nana k'u bɛ fara a kan donc o de la an ma sɔn ka mɔgɔ si rejeter an ye bɛɛ fara a kan mais fɛn basi kɛra ne ni Mil wala fitinin voilà bon Ouzbi ye an dɔgɔnin ye parce que n m'a dɔn joona kɔfɛ de n y'a dɔn a ye n clashé n kɛ wagati min a kɛlen ka n clashé parce que n yɛrɛ ma fo bi n ma deli ka n sigi ka morceau ninnu si lamɛn k'a fɔ ko n clashera parce que n t'o kɛ mais n b'a bɛ mɔgɔw da a y'i clashé yan fɛ a y'i clashé n ko jɔn de don bon o y'a expliqué n taara sɔrɔ n yɛrɛ terikɛ kɔrɔ dɔ bɛ ni dɔ delila ka fitinin kɛ baliya number 1 jako dɔgɔnin don mais au début clash ni fɛn ninnu ne m'u kɛ kojugu ye parce que clash bɛ rap de kɔnɔ maaw an bɛɛ b'a kɛ an bɛɛ b'a utiliser n'i bɛ dugu ma wagati dɔ i bɛ sanfɛ mɔgɔ dɔ lajɛ i b'a essayer ka clasher pour que i bɛ bɔ bon ne tun y'a bila o minɛn kɔnɔ i ma bon n m'a kɛ koba ye quoi mɔgɔw b'a fɔ dɔn an bɛɛ bɛ yɛlɛ an bɛ tɛmɛ mais ma dima fo ni yɔrɔnin na ma deli ka dima ko k'i kun y'a bila o minɛn kɔnɔ a bɔra o minɛn kɔnɔ bon ni n ko k'a bɔra o minɛn kɔnɔ o ye de parce que a bɔra morceau kelen na waati bɛɛ n'i ye son dɔ bɔ n b'a ye a bɛ répliquer mais o bɛɛ la a ma digi n na maaw b'a fɔ n ye parce que ne t'olu jate i ma sinon denmisɛnninw ne bɛ n bila o place de la n fitinin lama waati min na n bɛ rap daminɛ i fana bɛ dimi kɔrɔ dɔw kɔnɔ kɔrɔw tɛ maa dɛmɛ a bɛ tan donc là ni dɔgɔnin dɔ fana nana o kɛ o fana b'a kɔnɔna de la i ma sinon fo bi fɛn t'an cɛ k'a fɔ ko fɛn dɔ serela ni ɲɔgɔn cɛ jamais de la vie wa n b'a dɔn fɛn tɛ yen quoi ne kɔni kɛra la min kale ala de la fɛn tɛ n kɛra la dama Yusufu Haidara belebele ayiwa donc an y'a ye i ye a fasa da kosɛbɛ mais mun de bɛ ni Yusufu Haidara cɛ Yusufu Haidara yɛrɛ fana jɔn ye bon Yusufu Haidara ye entrepreneur dɔ ye Baniko Masigi n bɛ foli belebeleba d'a ma ni plateau in sanfɛ n ka mɔgɔ sɛbɛba don parce que ale fana ye Baniko ka ye n wolola yɔrɔ min na ale yɛrɛ ye yen ka de donc n ye n ka rap daminɛ karamɔgɔ fana de tun don mais an bɛ se k'a fɔ hali bi karamɔgɔ don mais kow b'a fɛ ka caya kojugu a yɛrɛ kelen ma kow b'a fɛ ka caya o nana rap daminɛ mɔgɔ caman commencera ka n critiquer karamɔgɔ kunda mais ale ko ma ko n k'a essayer ka fɛn ɲɛnamaw kɛ n ka gɛrɛ a la an ye fɛn caman kɛ o y'a sɔrɔ dɛrɛmɛ t'a kunna fɔlɔ donc ne bɔra yan ka taa tunga na kɔfɛ a ka kow de wulila ne kɔfɛ yan donc n nana fana a tilara ka n gɛrɛ a yɛrɛ la fana a ko ne kan ka dɛmɛ parce que ne ka image bɛ cogo min na bi dugu in image de y'o ye ne bɛ ye yɔrɔ yɔrɔ bi i b'a ye Baniko après n b'a fɔ Masigi Baby o ye n faso de ye Masigi ka den anglais de don donc a ye n wele k'a fɔ n ye n mago mana kɛ fɛn o fɛn na n ka musique in kɔnɔ n k'a fɔ a ye n kana douter yɛrɛ donc n ka fɛn o fɛn album concert ninnu na fɛn o fɛn n b'a wele ka ɲɛfɔ a ye a b'a seko an y'a ye dɔnkili kɔnɔ i y'a yira k'a fɔ ko a ye mobili d'i ma kosɛbɛ ko yala o mobili dira ma in tɛ ka publicité k'a ye ten dɔrɔn walima mobili dira yɛrɛ de non mobili dira mobili jɔlen filɛ kuru kɔnɔ i nana mobili minɛ mobili de don mobili sɔrɔ don min o don bɛɛ ne ye karamɔgɔ wele k'a fɔ a ye na fo n ka carte d'a ma karamɔgɔ na fatiya mun kan a ka dugawu k'a senna ye fɔlɔ i ka sɔrɔ ka tɛmɛ voilà donc et puis Yusufu Haidara a ko de
fin qui era le 8 à Kobo on à la sonama avant les 12 kabi mobilité mais le 25 a été wouli kat ko tra partina dro wa kaldim kadi ko wo ira dron nganse wato la ntaka ira ati wouli le contexte de tracher la dame ok donc maintenant Milmo il a page Facebook ça va il a fait il poste de gain wati laban na o juma il a fait ni wati laban ko na ngam soro do benno jogu sidibe sans biolo fla ani kelen ko akoni fagara kaymara ko na ka keni joyan walwi il publication minke ya il a ko na ka fo ko mon état ma nation mon gouvernement donc maintenant il kuma minga bu oroya ani joyan et ga position jumé par rapport à cette situation ni ida tunan na jarain kojugu parce que ni wakati kalara ni hakilla bekanga ida fara akokan pour que surtout ni ko sugu be kake bekanga kuma pour que au moins maou hakili ka jigala kosobe ne kai parce que Nyoro me kai région de kono donc marakaw ka tian ne maraka de na fura ni ɲɔgɔn hɔrɔnya ni jɔnya kɛlɛ bɛ anw bara halisa fo kana ɲɔgɔn faga bɔ a la ne hakili la fɛn c'est très sérieux c'est très grave n'a bɔra maraka la a bɛna taa min kasongaw cɛ wa bɔbɔw cɛ wa surakaw cɛ wa filaw cɛ wa donc là bolituma dɔw ka fisa n sen ka di ye donc o de la an bɛɛ ɲa ɲini parce que an fana ye mɔgɔ lakodɔnnenw ye dɔɔni n'i da tun a la a bɛ s'a seyɔrɔ la donc o de la n ma bɔ k'a fɔ ko ne ka position ye nin ye jɔnya a bɛ taa ne tɛ n da don o la ne kɔni bɛ fɛn kelen min dɔn an bɛɛ lajɛlen ye jɔn ye parce que an bɛɛ ala ka jɔn ye donc ala ka jɔnya kɔnɔna la n'a fɔra ala ka jɔnw yɛrɛ fana bɛ ɲɔgɔn na donc en ce moment faut ka se ne badenw ma maraka kunda faut ka taa musokɔrɔba bɔnɛ a nin na a histoire kɛra cogo cogo n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔ ka tiɲɛ bɛɛ bɛ kɛlɛ kɛ i ka tiɲɛ de kan donc ne ka fɛn tɛ o niveau ye k'a fɔ karisa jo b'a la karisa jo t'a la ne ka haminako ye min ye o ye de autorité k'i da don a la pour que solution bɛ sɔrɔ a la cogo min na an bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ en même temps ka sigi ɲɔgɔn kan ka vi ɲɔgɔn kan cogo min n'an b'a fɔ o ma français la cohésion sociale o de la n ye poste kɛ kunu pour que ka jɔnmu t'a fɔ. ok comment sur la san i ka actualité la de an b'a ye k'a fɔ i ka dɔnkili dɔ bɛ yen ni o ye karaki ye ɔ ko a clip a kan ka bɔ ni ala sɔnna ma ni dɔgɔkun laban in na sibiri na taa samedi ok donc maintenant a clip i bɛ se k'i da maga la an ye dɔnniya. bon karaki morceau kɛra a mɛnna je crois a kɛra nga a bɛ n ka album laban in kɔnɔ mais o y'a sɔrɔ n y'a kɛ depuis 2019 donc morceau in ka di n yɛrɛ ye kosɛbɛ n taalen États-Unis kɔsanni in na n taara maliyɛn dɔw sɔrɔ yen n frɛrɛw don le traducteur Zou a bɛ émission kɛ Jo Jawara o fana bɛ yen Penzi de n'u ɲɛ yira ɲɔgɔn na donc an taara émission de kɛ dɔrɔn n y'a sɔrɔ studio cɛɲumanin b'u bolo n ko donc n ko an ka clip kɛ o yɔrɔnin bɛɛ an ye caméraw ni fɛnw labɔ ko morceau jumɛn ka di n ye n ka morceau préféré yira o ye karaki ye donc o de kɛra clip in fɛn sugu ye donc clip banna a mɛnna a bɛ n bolo n ko n b'a bila nin semaine na. ok ni ala sɔnna ma ala ka sibiri nata yira n na. amina. donc maintenant Damawan an bɛ se k'a dɔn e ka actualité ani ka projet ye jumɛn ye nin wagati la. ok bon ne ka actualité kɔni ye min ye album bɔlen don ça y est en cours CD fana bɛ yen bon déjà an kɛlen bɛ ka mɔgɔ dɔw ta jamana dɔw fana kan minnu mago b'a la n'u bɛ se ka CD ninnu fana sɔrɔ olu bolo tel que italien olu bɛ CD sɔrɔ bamanan bɔlɔ kelen bolo ale yɛrɛ de ye album in financé bamanan bɔlɔ kelen awɔ n bɛ foli d'a ma kosɛbɛ donc Mauritanie o ye Musa Nsali ye donc o bɛ dépend n yɛrɛ grand frère la Milmo Nsali ça ale kɛra sababu ye n'olu fana donna ɲɔgɔn na ale bɔra yɔrɔ o yɔrɔ a y'a fɔ Safazi ye k'u fana k'u janto a la effectivement a ye min fɔ Safazi fana ye o foli belebeleba bɛ yan Safa bɛɛ ka fo u bɛ k'a fana kɛ ten voilà. ok donc maintenant an bɛ se k'a dɔn mun de bolo dalen don e bolo nin wagati. bon fɛn minnu bolo dalen don
concert ko ni bolo dalen no mais ama wakati ta olu ka folo sayan ko OK ouais ama donc voilà donc kelen ta folo kam na ken concert ko bolo dalen no concert do bolo dalen no OK donc maintenant ala ko don yirana Milmo oui e ka actualité fana jume ani projet du mi bolo parce que donc leader ko faire ko Milmo écrivain ani Milmo poète donc amna ni bere fara ko ga do la non c'est ça nous de fois ne wala art de konnala donc école là ni lettre de ke depuis lycée la me sebeninge me poème sebe me ali dessin me poème ke donc là ni talent nous est-ce que nous fili lento parce que nyara Milmo et musique domaine là non multimédia ni multimédia ke me dessin ni infographie ni designer me film scénario sebe donc est-ce que nous nous bela fili non donc il y a ou de franonga lettre ngoni côté là no livre album là-bas il y a ni livre bon nous fait les mélodies malades donc poème on débat kono donc là pour kaira ka fo kanu mi menyoro kanyesi sebenima parce que fembe tse ka fo donc lila donc au delà côté don abseka ke musique mana jodomi donc korobe se ka na iteka ika mandible mais sebeni ibseka sebeninge donc là en même temps livre fona ne bolo jamana dembe kan hal ne menize de iga experience iba sebe parce que ni ay entoura kofe et folo la yere ba jatemne ni ko ko chedo ko me en fait ka ko me se kolotugu la ko klisi duma ngubada mais na le tayara ita sura dente ina fo aller donc mune sira mune to abu blanye mi e frigo dlan frigo ma banye na ay projet dam na ka sebe ale talen ko fe adendo yata ka enfin ainsi de suite appareil photo caméra munu me kan filmer ita soro mami ya damene ay sebeni neke donc la réalisation peut-être amakanya na au-delà ne bolo bela jelenga nga fendo sebe ikira menizo ikira fanfa ika experience iba sebe donc odina ni sebeni haklina multimédia fana domaine très bientôt fendo be ka daele anga do cinéma fana kono anga fanfa histoire nous même yatimeka aller ni retour banjugu ka aller ni retour amena beke film ni ala sonama donc o multimédia domaine ni minkala donc sinon fin chama be ammo de fo ngombe ar kono c'est ko ni dongo koni ala e mindi ama ame abarani ala son OK donc maintenant réseaux sociaux quand Milmo c'est la son sera du monde bon il y a son nous blairon nous yom ça tout mini il t'a ma chaîne YouTube quand non Milmo Inside na chaîne YouTube fin nama blamba a publié follow a faut rendez-vous maukatu abonné ko abonné donc là ni somble là dedans il veut boire kalama faut Milmo est somble là donc maintenant avec 100 000 et quelques là voilà donc maintenant yani Aravan attaqué on va sur atteindre 200 000 là on espère non fin de do niere bolo wajuli kan donc asira asero là peut-être changement de quête né donc le boulot changement de dans le triangle là ça me fait plaisir il était donc les dames moi nga fan folofolo niere mais donc femme manager niere modi da donc nga fanu mba donté finquete pour rien mais femme peut-être nyake kundo kama donc bala mais message munu ba kono akunye olle akase ka changement nge sin lara nan fana ni ngara karamo wala ni mana olu ma ben kangere nga doko donc lida ma ndoko ka kan anyanawo amaizao nansira lahara aka dongili konna la e tieni de kewa ba glaninge akada ye kona aka fo lahara ka fo c'est vrai dongili dai na so amai c'est vrai amai nga uka dongili ke rasababuye cadeau la bol de l'homme cadeau que fin de là donc peut-être à la hina fana la OK d'abord et fana psika la solo tu di bololo sambla yala chaîne YouTube bula voilà chaîne YouTube Banko Damawan officiel OK il a lo ka nga fin beso donc amani mo go ka tu abonné fana OK son de bla mi fa fonte dama tige ame safazi bela jeli dama ka fan bela jeli ame bela jeli wole album kura bora le retour de Yatime bela jeli ngata son nous la main mi ma kono iba fo parce que nous de fois na publication na imam abseka ke ni imam tenu ba hal na dabla parce que am niveau menabi imam ko tena voilà an jigi be dama voilà dama de be donc ni
imam te donc a se ka ke soni dron Dama de Vin. C'est un gars qui est très bien, trop bien, trop inspiré. Donc, il y a un album la main, donc, maintenant, il y a une chaîne YouTube Fanato. Chaîne YouTube Baniko Damawan officiel. Baniko Damawan officiel. Voilà. Ok, mais nous, on va faire qu'il a sur le Sira fait. Bon, le Sira. Oh, sur le Sira, on ok. 76 14 01 19. Ok, 1000 mots. Oh, bon, ni moi, me faire 1000 mots là sur. Me deska numéro 10 mon manager 79 02 27 23 voilà. Ok, donc maintenant ni aye numéro nous là c'est quand nous confondre sur la numéro what ko ni en sur on dit ça dozo bi nous c'est gambe allez sur les mêmes marfa babul marfa babul bibita nyaka msede ok Moussa tika kuma tie donc be fin fitini faranga kuma wa ok nous est toujours bangoye ka nyefo mali fama we o ko akili to bango la ok bango ko mo wisira la amogo be goudron la ok accident chaman be kepi ka sabu ke goudron ta yan ok ni samia yere ko ni o ki be takasisa do la re be se ka wuli ka boya so koma do la au mene ka do 20 ko so sira ok donc la famo goudron to e bango sira la voilà bango sira on fana banta to wakati la ya no donc maintenant minimo ani baniko dama war ya la ko kene ko na karamoni kalande abi akan fili to na yen nga to nga sekka ok oh ne tumaro kanche tumila vantan poto wari dai jen famani fantanga teri ya dunde jen o forai amela je angayo nege ne ya farai manderi eni nela ni joni joe ne ya farai manderi désormais de nyoko na joe. Voilà donc amé 1000 mots ani baniko dama wana bufu dante fuli no lu pianga bimo ko wole le ni faso kono ko e kene kono na me wuli sa grand yalla bini sigi yana ngabla fin même profiter kan information fanadi Sigma salon de l'imprimerie du graphisme et de l'art graphique. Donc à Salon Meke, le 27, le 28, le 29, Hôtel de l'Amitié là. Donc voilà, à mes sponsors où vous voulez, à Chien Follow de la première édition. Donc Bella Djelengana pour que un art graphique la coudon nous fait. Voilà. Donc Bekabo Katara ni salon Kenegani oui Sigma. Donc mon brother il faut danter un folimina ka minimo faut danter folimina ka bani ko dama wan fana fo Ismaila Kulubali ale kumala ka bolo sa o matrafa ni watina amaya ka fo la sin Kulubali ale bolo kumene ke karafula ni ala sonama ni ala mabashure ke shi 21h ka tabla 22h30 la ani duguli bin ale no bijina mi sura ko funu kene ko la duguli ko fana mu damba ko ga mu isa grambe albinas ki dozo ka kene ka wassalam